Annyeonghaseyo 여러분. Sekarang kita akan melanjutkan video berikutnya, melanjutkan video pembelajaran yang kemarin. Sekarang masuk ke bab 13. Bab 13 judulnya 시청 앞에서 7시에 만나요. Kita artikan dari belakang, manayo bertemu, siye pada jam, 7 bertemu pada jam 7, 앞에서 di depan, 시청 balai kota bertemu pada jam 7 di depan balai kota. Sekarang kita lanjutkan ke Dihwail percakapan 1. Kita dengarkan dulu listeningnya. (13과) 시청 앞에서 7시에 만나요. 대화 1. 수루씨, 수루씨, saudari Suru, 내일 시간 있어요? neil sigan isoyo, neil besok, isoyo, apakah ada sigan waktu? Saudari Suru, besok apakah ada waktu? 네, 시간 괜찮아요. Ne sigan 괜찮아요. Ne iya. Sigan 괜찮아요. 괜찮아요 tidak apa-apa. Sigan waktunya. Dalam artian ada waktu kayak gitu. 그런데 왜요? 그런데 왜요? 그런데 ngomong-ngomong, 왜요? kenapa? 우리 같이 영화 볼까요? Uri 같이 영화 볼까요? Alkayo, bagaimana kalau? Po-nya itu melihat. Bagaimana kalau melihat 영화 film? 같이 bersama. Uri, kami. Bagaimana kalau melihat film bersama kami? 좋아요. 좋아요, baiklah. 같이 영화 봐요. 같이 영화 봐요. 봐요, melihat 영화 film. 같이 bersama. 무슨 영화 볼까요? 무슨 영화 볼까요? Alkayo akan melihat 영화 film. 무슨 apa? Akan melihat film apa? Terus lanjut. 전 다 좋아요. 전 다 좋아요. Saya 다 좋아. 좋아요 suka, 다 semua. 수루씨는 Surusi는 saudari Suru. 뭐 보고 싶어요? Mau bogo sipoyo. Gosipoyo ingin. Bo melihat. Ingin melihat. Mau apa? 전 코미디 영화를 보고 싶어요. Dan saya komedi 영화를 보고 싶어요. Gosipoyo ingin. Bo melihat 영화 film komedi. Saya ingin melihat film komedi. Kita dengarkan sekali lagi listeningnya. (13과) 시청 앞에서 7시에 만나요. 대화 1. 수루씨, 내일 시간 있어요? 네, 시간 괜찮아요. 그런데 왜요? 우리 같이 영화 볼까요? 좋아요. 같이 영화 봐요. 무슨 영화 볼까요? 전 다 좋아요. 수루씨는 뭐 보고 싶어요? 전 코미디 영화를 보고 싶어요. Ya, sekarang kita melanjutkan lagi ke Ohwil kosakata 1. Judulnya ada Sangteil keadaan 1.
Kita baca dulu kosakatanya sambil perhatikan gambarnya. Pertama ada sigani ida. Ida ada, sigan waktu. Ada waktu. Terus sigani opda. Opda tidak ada, sigan waktu. Ada lagi yaksogi ida. Ida ada, yaksok itu janji. Yaksogi opda. Opda tidak ada, yaksok janji. Terus ke bawah ada iri manda. Manda banyak, il pekerjaan. Iri jokta. Jokta sedikit, il pekerjaan. Ada papeda sibuk. Terus lanjutkan lagi. Hangga senggang. Senggang berarti dalam artian tidak sibuk. Ada jemi ita menarik. Jemi opta tidak menarik. Ada jota bagus. Terakhir kuencana tidak apa-apa. Setelah itu kita lanjutkan lagi ke bagian munbob il tata bahasa 1 judulnya gosipda. Gosipda artinya ingin. Di sini penjelasannya menunjukkan sesuatu yang diharapkan atau diinginkan oleh pembicara. Nah, buat contohnya, ke titik pertama ada kalimat Yongwarel po gosipoyo. Kita artikan dari gosipoyo ingin. Bu, melihat, ingin melihat. Yonghwa film, ingin melihat film. Jadi keinginan dari sang pembicara tadi yaitu menonton film. Contohnya cukup satu aja, kita teruskan lagi ke bagian Dehwai percakapan 2. Kita dengarkan listeningnya. 대화 2. 우리 내일 어디에서 만날까요? Uri neil odieso manalkayo. Uri kita manalkayo akan bertemu. Odieso di mana? Neil besok. 시청 앞 어때요? Sichong up oteo. Oteo bagaimana kalau? Up depan. Sichong balai kota. 좋아요. 좋아요. Baiklah. 그러면 Keramen. Kalau begitu, 6시쯤 만날까요? 6시쯤 manalkayo. Manalkayo bagaimana kalau bertemu? Jam itu sekitar 6시 jam 6. 6시는 좀 빨라요. 6시는 jam palayo. 6시는 jam 6. Jam sedikit, palayo cepat. Sedikit cepat berarti terlalu awal. 7시에 괜찮아요? 7시에 괜찮아요. 괜찮아요, apakah tidak apa-apa? 7시에 pada jam 7. 네, 괜찮아요. 네, 괜찮아요. 네, iya, 괜찮아요. Tidak apa-apa. 그럼 Kalau begitu, 내일 시청 앞에서 neil sichong apeso, neil besok sichong apeso. Apeso di depan, sichong balai kota. 7시에 봐요. 7시에 와요. 7시에 봐요, bertemu pada jam 7. Kita dengarkan sekali lagi listeningnya. 대화 2. 우리 내일 어디에서 만날까요? 시청 앞 어때요? 좋아요. 그러면 6시쯤 만날까요? 6시는 좀 빨라요. 7시에 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 그럼 내일 시청 앞에서 7시에 봐요. Ya, lanjutkan lagi ke bagian tip. Tip di situ ada Guan Gongso, kantor publik. Pertama ada Docong, kantor gubernur. Sichong, balai kota. Guchong, kantor kecamatan. Gyeongchalso, kantor polisi. Sobangso, pemadam kebakaran. Curip Samuso, kantor imigrasi. Hokonso, puskas. Ada Jumin Sento, pusat pelayanan masyarakat.
Kita lanjutkan lagi ke OWI kosakata 2. Tadi ada sangteil, sekarang ada sangtei. Keadaan 2 atau kondisi 2. Pertama ada pareda atau ireda, cepat atau terlalu awal. Ada netda, lambat. Kakapda, dekat. Molda, jauh. Terus ada kata sama, tareda berbeda. Kan dan hada simple atau sederhana. Bokcap hada rumit. Pion hada nyaman. Pulpion hada tidak nyaman. Kaneng hada bisa atau mungkin. Terus ada lagi pulkaneng hada tidak bisa atau tidak mungkin. Terus kita lanjutkan lagi ke bagian munbob i tata bahasa 2. Di situ ada real kayo. Real kayo artinya bisa akan, bagaimana kalau, maukah juga bisa. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat pertama. Ke titik pertama di sini ada kalimat Myotsiye manal kayo. Manal kayo akan bertemu. Myotsiye pada jam berapa? Akan bertemu pada jam berapa? Terus jawabannya ilgopsiye manayo. Manayo bertemu. Ilgopsiye pada jam 7. Bertemu pada jam 7. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian waldong aktivitas. Di situ ada bagian bogi. Kita coba baca lalu artikan. Pertama dari Hansi. Saudara Rihan, uri gachi kecangin galkayo. Galkayo bagaimana kalau pergi? Kecangin ke bioskop. Gachi bersama. Uri, kami. 좋아요, baiklah. 같이 가요. 가요 pergi. 같이 bersama. 극장에서 무슨 영화를 볼까요? 극장에서 di bioskop. 볼까요 akan melihat. 영화 film. 무슨 apa? Di bioskop akan melihat film apa? Komedi 영화 어때요? 어때요 bagaimana kalau? 영화 film komedi. Bagaimana kalau film komedi? 좋아요, baiklah. 그러면 kalau begitu, 몇 시에 만날까요? 만날까요 akan bertemu. 몇 시에 pada jam berapa? 저녁 7시에 만나요. 만나요 bertemu. 7시에 pada jam 7. 저녁 malam. 어디에서 만날까요? 만날까요 akan bertemu. 어디에서 di mana? 회사 앞에서 만나요. 만나요 bertemu. 앞에서 di depan. 회사 perusahaan. Ya, itu di bagian waldong aktivitas. Sekarang lanjut ke bagian munhwa budaya. Judulnya ada Hanguk Saramderi Insaro Hanen Yakso. Hanguk Saramderi, orang-orang Korea. Terus ke Yakso, janji. Hanen yang dilakukan. Insaro dengan salam. Sekarang kita bahas dulu yang bawah. Kita bahas per kalimat lalu diartikan. Pertama ada 한국 사람들은 헤어질 때 다음에 밥 한 번 같이 먹고요. 술 한 잔 같이 해요. 라는 인사를 하기도 합니다. Sekarang kita bahas 한국 사람들은 orang-orang Korea 헤어질 때. T-nya saat, 헤어지 berpisah. Saat berpisah, 다음에 밥 한 번 같이 먹어요. 술 한 잔 같이 해요. 라는 인사를 하기도 합니다. 하기도 합니다. melakukan juga. 인사, salam. 라는 yang disebut. 술 한 잔 같이 해요. Ini ungkapan ya. Mari minum miras bersama. Terus ada lagi, 다음에 밥 한 번 같이 먹어요. 다음에 berikutnya, 먹어요, makan, 같이 bersama, 밥 nasi,
한 번 sekali. Jadi berikutnya mari makan nasi bersama, kayak gitu. Terus ada ungkapan lagi, mari minum miras bersama. Nah, ungkapan ini sebagai salam saat perpisahan. Jadi bukan dalam bentuk janji. Sekarang lagi ke kalimat kedua, 딱히 헤어질 때 연락할게라는 말도 자주 하는데 이런 말들은 약속이라기보다는 헤어지기 아쉬워서 하는 말인 경우가 많습니다. 딱히 khususnya 헤어질 때, T-nya saat, 헤어지 berpisah, khususnya saat berpisah. Terus ke bagian sini, 자주 하는데. Jadi nendenya buat pemisah dulu, sekarang ke sini. 자주 sering melakukan, 말도 perkataan juga, 라는 yang disebut, 연락할게 akan menghubungi. Terus 이런 말들은, 말들 berarti perkataan-perkataan iron seperti ini. Terus ke sini, 많습니다 banyak, 경우 jika, 말인 perkataan, 하는 yang dilakukan, 아쉬워서 so-nya dengan, 헤어지기 아쉬워서 sayang sekali berpisah, 보다는 daripada, disebut 약속, janji. Terus lanjutkan lagi, 구체적으로 날짜와 시간을 약속하지 않은 경우에는 가벼운 인사로 생각하는 것이 좋습니다. Kita lihat, cari dulu bagian topik kalimatnya, ada 경우에는 jika, 지안 tidak, 약속 berjanji, 시간 waktu, 와 dan 날짜 tanggal, 구체적으로 nya dengan, 구체적 secara rinci, 가벼운 인사로 생각하는 것이 좋습니다. 는 것이 좋습니다 sebaiknya. 생각 berpikir, 인사로 sebagai salam, 가벼운 yang ringan. 만약에 한국 사람들이 언제든지 연락하세요 라고 말했더라도 너무 이른 시간이나 늦은 시간 그리고 식사 시간이나 휴식 시간에는 연락을 피하는 것이 좋습니다. Berarti dari sini, 한국 사람들이 orang-orang Korea banyak. Misalnya, 말했더라도 do-nya walaupun, 말해 setelah berkata, ragu katanya, 연락하세요 hubungilah, 언제든지 kapanpun. Terus lanjutkan ke sini, 는 것이 좋습니다 sebaiknya. 연락을 피하, piha menghindari, 연락 menghubungi, 시간에는 di waktu, 휴식 istirahat, ina atau siksa sigan, waktu makan, kerigo dan 늦은 sigan, waktu, larut, inaknya atau iran sigan, digabung ya, nomu iran sigan, waktu lebih awal, dalam artian berarti dini hari. Jadi menghindari waktu yang larut sama waktu dini hari, ada waktu makan sama waktu istirahat. Nah, walaupun tadi orang-orang Korea yang tadi bilangnya hubungilah kapanpun. Terus lanjutkan lagi kalimat berikutnya, 또한 dan 언제든지 놀러 오세요 라고 말했더라도 전화로 미리 약속을 하고 만나러 가는 것이 좋습니다. Jadi lanjutkan dari 또한 dan dari sini do-nya walaupun, 말해 setelah berkata, ragu katanya, 오세요 datanglah, 놀러 untuk bermain, 언제든지 kapanpun. Terus ke titik, 는 것이 좋습니다 sebaiknya, 가는 gaknya pergi, 만나러 untuk bertemu, 하고 dengan 약속 berjanji, 미리 terlebih dahulu, 전화로 dengan menelpon.
Sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian IPS topik 듣기, ke listeningnya. (13과) EPS 토픽 듣기 1에서 2번 1에서 2번, nomor 1 sampai 2. 들은 것을 고르십시오. Dan gosel goresipsio. Goresipsio, pilihlah. Gosel sesuatu atau hal dari yang didengar. 1번 1번, nomor 1. 영화, Yongwa. Opsi yang benar adalah 2번. Yongwa. 2번 2번, nomor 2. 시청 Sichong. Tadi opsi yang benar adalah 4번. Kita lanjutkan lagi ke nomor 3. 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3에서 5번, nomor 3 sampai 5, iyagi를 듣고. Dengarkan iagi cerita, go, dan 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. 대답 jawaban, almajin yang benar, 질문에 pada pertanyaan. 3번 3번, nomor 3. 우리 내일 Uri neil, kita besok 같이 영화 볼까요? 같이 영화 볼까요? Bagaimana kalau melihat film bersama? 좋아요. 좋아요. Baiklah, 같이 봐요. 같이 봐요, melihat bersama. Nomor 3 pertanyaannya, 두 사람, 2 orang. Berarti yang tadi bercakap-cakap bersama. 내일 같이 무엇을 봅니까? 봅니까 akan melihat muot apa? 같이 bersama, 내일 besok. Nah, 2 orang tadi yang saling bercakap-cakap mau melihat apa besok? Jawabannya 영화. 3번. 4번, nomor 4. 우리 내일 Uri neil, kita besok 어디에서 만날까요? 어디에서 만날까요? Akan bertemu di mana? 백화점 앞에서 볼까요? 백화점 앞에서 볼까요? Bagaimana bertemu di depan 백화점 mall? 좋아요. 좋아요. Baiklah, 거기에서 만나요. 거기에서 만나요. Akan bertemu 거기에서 di sana. Nomor 4 pertanyaannya, 두 사람, 2 orang. 내일 어디에서 만납니까? 내일 besok 만납니까? Bertemu 어디에서 di mana? Tadi jawabannya 백화점 앞. Tapi opsi yang benar adalah 3번. Depan mall. Terus terakhir kan nomor 5. 5번 5번, nomor 5. 내일 7시에 만날까요? Neil besok 7시에 만날까요? Bagaimana kalau bertemu jam 7? 7시는 좀 힘들어요. 7시는 jam 7 좀 힘들어요. sedikit sulit. 8시는 어때요? 8시는 어때요? Bagaimana kalau jam 8? 좋아요. 좋아요. Baiklah. 그럼 Kalau begitu 8시에 만나요. 8시에 만나요. 만나요 bertemu 8시에 pada jam 8. Nah, sekarang dilihat dibaca pertanyaan nomor 5. 두 사람, 2 orang. 내일 besok 몇 시에 만납니까? 만납니까? 몇 시에 pada jam berapa? 2 orang besok bertemu pada jam berapa? Tadi bilang jam 7 pertama, tapi yang satunya bilang agak sulit. Terus keputusan yang terakhir bilang jam 8. Berarti opsi yang betul adalah 3번. 8시. Kita lanjutkan lagi ke bagian IPS topik IG, reading nomor 1. Ya, sekarang kita lanjutkan ke bagian IPS topik IG, ke reading nomor 1. 1에서 2번, nomor 1 sampai 2, dalam 질문에 답하십시오. 답하십시오, jawablah.
질문에 pada pertanyaan dalam berikut. Nomor 1, 우리 내일 같이 저녁 먹을까요? Kita besok 먹을까요? Bagaimana kalau makan 저녁 malam 같이 bersama? 좋아요. Baiklah, 같이 저녁 먹어요. 먹어요 makan, 저녁 malam 같이 bersama. Makan malam bersama. Pertanyaannya, 두 사람, dua orang, 지금. Sekarang 무엇을 하고 있습니까? 하고 있습니까? Sedang melakukan what? Apa? Dua orang sekarang sedang melakukan apa? Opsi 1, siksa, makan. Opsi 2, 운동, olahraga. Opsi 3, 약속, janji. Opsi 4, shopping, belanja. Jadi aktivitas yang dilakukan tadi adalah 3번, 약속. Lanjutkan ke nomor 2. 우리 오늘 뭐 할까요? 우리, kita, 오늘 hari ini. 뭐 할까요? 할까요 akan melakukan mau apa? 같이 영화 볼까요? 볼까요? Bagaimana kalau melihat 영화 film? 같이 bersama. 산책 어때요? 어때요? Bagaimana kalau 산책 jalan-jalan? 공원에서 같이 산책하고 싶어요. 하고 싶어요 ingin 산책 jalan-jalan 같이 bersama 공원에서 di taman. 그래요? Begitu? 좋아요. Baiklah. 그럼 산책해요. 그럼 kalau begitu 산책해요. Jalan-jalan. Pertanyaannya, 두 사람, dua orang, 오늘, hari ini, 같이 무엇을 합니까? 합니까 melakukan muat apa bersama? Opsi 1, 책을 봅니다. Melihat buku. Opsi 2, 산책을 합니다. Jalan-jalan. Opsi 3, 영화를 봅니다. Melihat film. Opsi 4, 게임을 합니다. Bermain game. Jadi opsi yang benar adalah 2번, 산책을 합니다. Lanjut lagi ke nomor 3. 3에서 5번. Nomor 3 sampai 5. 빈칸에 들어갈 가장 almajin 것을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 것을 sesuatu atau hal 가장 almajin yang paling benar. Tergal yang akan dimasukkan 빈칸에 ke kolom kosong. Nomor 3. Suruh si, saudari suruh. 오늘 저녁에, pada malam hari ini. 뭐뭐뭐 있어요. 있어요. Apakah ada? Opsi 1, sigan, waktu. Opsi 2, 생일, ulang tahun. Opsi 3, 날짜, tanggal. Opsi 4, jumal, akhir pekan. Jadi jawaban yang paling pas adalah sigan. 1번. Suruh si, saudari suruh 오늘 저녁에 sigan 있어요? 오늘 저녁에 pada malam hari ini, apakah ada waktu? Terus lanjutkan ke nomor 4. 우리, kita, 뭐뭐뭐 영화를 볼까요? 볼까요? Bagaimana kalau melihat 영화 film? Terus komedi 영화 어때요? 어때요? Bagaimana kalau 영화 film komedi? Dari opsi 1, 언제, kapan? Opsi 2, musen, apa? Opsi 3, 누구, siapa? Opsi 4, muat, apa? Jadi yang paling pas, 우리 무슨 영화를 볼까요? komedi 영화 어때요? Jadi yang pas adalah opsi 2. 무슨. Terus ke nomor 5. 저는, saya, 내일, besok, 친구하고 같이 영화를 뭐뭐뭐. Kita jawab dari opsi 1, kita artikan dulu. 보세요, lihatlah. Opsi 2, 보아서요, telah melihat. Opsi 3, 보아주세요, tolong lihat.
Opsi 4, 보고 싶어요. Ingin melihat. Nah, keterangan waktunya di situ neil, besok, berarti sesuatu yang belum terjadi. Jadi yang jelas saya salah adalah opsi 2. Kalau opsi 1, 보세요, lihatlah. Jadi ini kata perintah, bukan juga ya. 봐주세요, tolong lihat. Ini juga minta tolong. Jadi yang paling pas adalah go 싶어요. 저는 내일 친구하고 같이 영화를 보고 싶어요. Saya besok ingin melihat film 같이nya bersama, 친구하고 dengan teman. Seperti itu. Terus kita lanjutkan lagi ke bagian 화장 연습 nomor 1. 1에서 2번, nomor 1 sampai 2. 다음 그림을 보nya lihat, 그림 gambar. 다음 berikut go dan 맞는 표현을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 표현 ekspresi 맞는 yang benar. Opsi 1, kita sambil lihat gambarnya, artikan dulu dari opsi 1. 바쁩니다, sibuk. Opsi 2, 빠릅니다, cepat. Opsi 3, 다릅니다, berbeda. Opsi 4, 불편합니다, tidak nyaman. Yang pas dengan gambarnya adalah opsi 4, 불편합니다, tidak nyaman. Lanjutkan nomor 2, kita artikan dari opsi 1, 바쁩니다, sibuk. Opsi 2, 복잡합니다, rumit. Opsi 3, 맛있습니다, enak. Opsi 4, 재미있습니다, menarik. Nah, gambar yang pas dengan opsinya adalah opsi 4, 재미있습니다, menarik. Kita lanjutkan lagi ke nomor 3. 3에서 5번, nomor 3 sampai 5. 인간이 들어갈 가장을 맞춘 곳을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. 곳을 sesuatu, 가장 almajeng, yang paling tepat. Tergal, yang akan dimasukkan. 인간이 ke bagian kolom kosong. Nomor 3. 오늘 hari ini 은행에 가서, pergi, 은행에 ke bank. So-nya lalu, 뭐뭐뭐 하려고 합니다. 하려고 합니다, berencana untuk atau ingin melakukan. 100달러를 모두 한국 돈으로 바꾸고 싶습니다. 100달러 berarti $100. 모두, semua, terus ke titik. 싶습니다, ingin. 바꾸, ditukar. 한국 돈으로, ke uang Korea. Berarti aktivitas apa? Ada 1, wanjon, menukar uang. Wanbul, menguangkan kembali. Walk-in, mengecek. Kiesan, menghitung. Jadi yang pas sama aktivitas tadi di atas, menukarkan $100 ke uang Korea. Berarti menukar uang. Opsi yang pas adalah opsi 1. Wanjon. Lanjutkan nomor 4. 이번 휴가에는 pada cuti 이번 kali ini 뭐뭐뭐 하려고 합니다. 하려고 합니다, berencana untuk. Terus 제주도에 가서, pergi, 제주도에 ke pulau Jeju. So, lalu 구경도 하고 맛있는 음식도 먹을 것입니다. 먹을 것입니다, akan makan. 음식도, makanan juga. 맛있는 yang enak, hago, dan 구경도, melihat-lihat juga. Nah, jadi yang opsi pas dengan kolom kosong di atas yang mana? Opsi 1 ada undong, olahraga. Opsi 2 yoheng, wisata. Opsi 3 shopping, belanja. Opsi 4 yori, masak. Jadi pergi ke Pulau Jeju, terus melihat-lihat sama makan makanan yang enak. Nah, berarti ini kegiatan apa? Yang pas adalah yoheng, wisata. Terus ke nomor 5. 제가 살고 있는 기숙사는, 기숙사 asrama, koinan yang sedang, sal ditinggali, 제가 saya, asrama yang sedang ditinggali oleh saya, olehku,
뭐뭐뭐 참 좋습니다. 참 sangat 좋습니다. bagus. 기숙사 내에 세탁실도 있고 방마다 샤워실도 있습니다. 있습니다 ada 샤워실도 kamar mandi juga 방마다 madanya setiap bang kamar go dan is ada setaksildo tempat laundry juga nek di dalam 기숙사 asrama. Jadi kayak setaksil sama syawasil itu disebut apa? Kalau opsi 1 Gyeonggi itu pemandangan, opsi 2 Iyut itu lingkungan, opsi 3 Sisol fasilitas, opsi 4 Gyotong transportasi. Nah, yang pas sama kolom kosong di atas yang mana? Jawabannya adalah opsi 3 Sisol fasilitas. Ya, pembahasan untuk bab 13 sudah selesai. Untuk pembahasan di bab berikutnya, kita lanjutkan di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Annyeonghaseyo, yorobun.